مرحبا بكم كيف الحال أنا أتमन्ى أنكم بखैर व आफिया व सआदा। आज के इस पार्ट में हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ माई सेल्फ। जब मुलाकात होती है पहली बार किसी से तो हम कैसे अपने बारे में बताते हैं, वो कैसे अपने बारे में बताएंगे। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को आज सीखते हैं। व्हाट्स योर नेम, पहला है व्हाट्स योर नेम, मसमुक मसमुक। व्हाट्स योर नेम, मसमुक। My name is Adil. Ismi Adil. Ismi Adil. How old are you? Kam umruk. Kam umruk. I am 20 years old. Umri 20 aman. Umri 20 aman. Where are you from? Min aina anta? Min aina anta? I am from Japan. Ana min Yaman. Ana min Yaman. I am from India. Ana min al-Hind. I am from America. Ana min Amerikiya. Where do you live? Aina ta'ish? Aina ta'ish? Where do you live? Aina ta'ish? I live in Tokyo. Aisho fi Tokyo. Tokyo. What's your qualification? Ma hiya ahliyatu? Ma hiya ahliyatu? I'm pursuing graduation. Ana adrusu al-baccalaureus. Ana adrusu al-baccalaureus. Do you speak Arabic? هل تتكلم العربية؟ هل تتكلم العربية؟ I speak a little. أتكلم قليلا. أتكلم قليلا. What are your hobbies? What are your hobbies? ما هي هوايتك? I like to travel. I like to travel. أحب المسافرة. أحب المسافرة. What's your father's name? ما اسمه أبيك. ما اسمه أبيك. My father's name is Akbar. اسمه أبي أكبر. اسمه أبي أكبر. He is a doctor. هو طبيب. هو طبيب. How many brothers and sisters do you have? كم أخا وأختا لك? I have 2 brothers and 1 sister. لي أخان وأخت. لي أخان وأخت. तो गाइस आज के वीडियो में आपने इतना ही सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।